ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ଲେଭିଆଥନ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ନଚେତ ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିସ୍ମୃତି ଅଛି ଯେ କେମିତି ସେ ଦର୍ପ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇ ଆସେ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ। ଆଉ କାହିଁକି ଶିଷ୍ୟମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଛୁଆରା ହେଇକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସେମାନେ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ ଡରିଗଲେ ଆଉ କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମରୁଅଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁକି ଭୟ କରିଗଲେ? ଯେତେ ସବୁ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଥିଲେ ସେମାନେ? କାରଣ ଏଠି ଲେଭିଆଥନର ଆତ୍ମାର କଥା ଅଛି। କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତା ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆଗକୁ ବଢିବା। ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଦଣ୍ଡ ଆସିବା ପରେ ତାପରେ କେଉଁଠି ଦଣ୍ଡ ଆସୁଛି? ତୃତୀୟ ଦୂତ ଆପଣ ପାତ୍ର ନଦୀ ଓ ନିର୍ଝରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଢାଳିଲେ। ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀ, ସମୁଦ୍ର, ନିର୍ଝରଣୀ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବିପତ୍ତି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ନଦୀ ଆଉ ଝରଣା ଉପରେ ଆସିବ। ହଁ, ତଳକୁ ତମୁ ସେହି ସବୁ ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ହଁ, ତଳକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜଳାଧିପତି ଦୂତଙ୍କୁ ଏହା କହିବାର ଶୁଣିଲି। ମୋ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୂତର ନାଁ ଅଛି, ଜଳାଧିପତି ଦୂତ। କି ଦୂତ? यार अर्थ पानी ऊपर तार फुल कंट्रोल अछि। अच्छा, पानी ऊपर जदि कंट्रोल अछि ए दूतर ताले निया ऊपर भी थिबा वाला थिबे कि नाही? अग्नि ऊपर थिबे? आपण माने पढिबा भितर ध्यान देइछन्ती जो 14 अध्याय रे द्वितीय दूत आसिले दा धरि की तांकु केही जणी कहिसन्ती दा लगे की काट। से कोठु आस्तिले? बेदी मध्यरु उठी आसिले। पाउछन्ती कि बाबा? 14 अध्याय खोलंतु पाइबे, शायद 17 पद रखिबो। देखो सतर्क। तत्परे स्वर्गस्थ मंदिररु आउ जणे दूत बाहर हेले, ताहांको हस्तरे मध्य गोटे सुतीक्ष्म दा थिला। तापरे पुणी बेदी निकटरु आउ जणे दूत बाहर हेले, से अग्नि ऊपर क्षमता प्राप्त। हां, रहि जानतो। अग्नि उपरे क्षमता प्राप्त दूत भी अछंती, जल उपरे अधिकार थिबा दूत मध्य। आज लोके जल को भी देवता, अग्नि को भी। हां, आपण जति की विवाहर साक्षी की अटे? अग्नि अटे। आ एठी देखंतु जे अग्निर दूत कहार अटे, कहा मध्य से अछि, कहा अंडर रे अछि। आ अग्निर दूत जहां को संभ्रम करे से आमर परमेश्वर मेघ उपरे बसिबार परमेश्वर अटंती। आ तांको सहित मंडली बसि अछि। आमे कहबा कि हालेलुया।